haste hapang tunyani logi songbodol ongoi tongmani ulobo koklamni bisingte lukurokni jingjal yakari hamkrai samung khanyani jagao khatumung pandate sitting demonstration hai pandarok khlai tonglayo IPF tipodol jar salo khumulungni forest buprawa achuklaye hapango tongtitino IPF ti khumulung division atisate yot IPF ti central mothani luaiji mumbai damsini jorani achukoi sanlaimung phunuklaikha mungba sanmung sanlaye montri okrani phajing et sudulokok borok khopnani tiprasa amsaino aguli sanamnani te maharajani mangthong noyungma buskango achukrunani no khoboi tiprasa rongni buksa achukthai sebok supungnani sanmungrok o salo hapangni tuinai bodolni MLA rok tongfano hapangni saklaijak rajano sobaye kuthumung social distance 1 meter jago foot kaisa phano chalmung kurike o panda songchalakha IPF ti motharok yango o salo asugoi sanmung phunuklai thani manjage koktoma thumnai rokno sanmung surai surake samani jago buni bodol bai IPF ti hamye hinjakmani kok mangnobo phiroklakha joto kok sanai rok o salo tongbakia MLA Dhananjay Tripura Dhirendra Debormate ati saba yot IPF tini atongrokno khoboi Belbari block ni BSC chairman Ganesh Deborma akosongrok borok buskang 21 September ni salo montri okrate haste phani thani sanmung bulai yafarna bokok chapjak ni saka kok thumnai rokno nukjak sijak rokni wansubung IPF tini omohai tangbotang lukurokno kaham phunukna thangai corona pehelnai te thungkurung thungmani je hene ungsalayuka IPF ti motharok joint convent ke tini khumilung dukmali hatio salchani ni setting demonstration tini no salchani sitting demonstration no youth IPF tini এবং youth IPF এবং আটিসা joint combined ke tini pasta dimanne tini oro salchani je kono অবস্থানো tini buskang 21 তারিখ সেপ্টেম্বর 2020 ত্রিপুরা রাজ্যনি বিধানসভা অষ্টমতম से विधानसभा से बिल उत्थापन होनाय और जे आं खोनामोन मते 9टा बिल उत्थापन होनाय से बिल जिनि त्रिपुरासानि हामक्रानि बागैबो से बिल उत्थापन होनाय आं खोनाका कैबिनेट मीटिंग अब डिसिशन उनखा जे सालचनि और अधिवेशन 21 तारिख सालचनि अधिवेशन होनाय जों दिनैनि जे स्पेशली पहिलानि जे डिमान्ड जोंनि लं पेन्डिं जोंनि त्रिपुरासानि डिमान्ड जे कक बरक नो रोमान स्क्रिप्ट खानान बागै अब गोबांमा बिगत सरकार एवं एर आगेनि सरकार जों साइमान सारा त्रिपुरा हास्तेन जोंनि त्रिपुरा साराव जे त्रिपुरा राज्यको जेकुनु जाति गोष्ठी पहिला बिनि भाषा एवं संस्कृति ऐतिह्य अब चिनि दरकार जों सरकार फाइमान परियो तब 2.5 बछर अतिक्रांत जों कोआलिशन गभर्नमेंट बिसिङाव IPF ए जे 2.5 बछर साक्थारै एवं त्रिपुरासानि हामक्रानि बागै जों एसेम्बलियाव दाबो बुसकांग चिनि 21 तारिख कै अष्टमतम अंगनाय से प्रतिति चिनि अधिवेशनाव जों त्रिपुरासानि जे जे नांगौमानि जों अबना जों से अधिवेशनाव जों उत्थापन खालामनायनि चेष्टा खालामदों एवं जों ककबो सायदों जे 12 लाख त्रिपुरासा स्पेशली तिथि एडिसी एरियानि जे डिमान्ड जे तिथि एडिसी एरिया को समस्त अंश जाति गोष्ठी तंगनार विभिन्न जाति गोष्ठी तब दीप्राय एडिसी एलाका स्पेशली चिनी से आगे विगत दिन 4टा भाषा कमिशन उनका प्रति भाषा कमिशन मेजरिटी संख्या रोमान स्क्रिप्ट समर्थन खाएगा पाशापाशी जे तब बर्तमान परिस्थिति 100% तिने से रोमान स्क्रिप्ट न त्रिपुरा सरक समर्थन खायाबो तब कॉलेज यूनिवर्सिटी
বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গা তাবো সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই এবং ইংলিশ স্ক্রিপ্ট বাই তাবো সুযোগ দङ তাবো যে রাজ্য সরকার যিনি আইপিএফটিনি আবার 6 জন বিধায়ক এবং 2 জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার বিসিও যে তাবো প্রতি মুহূর্তে গুরুত্ব সহকারে এবং গুরুত্বপূর্ণ রয়ে যিনি ত্রিপ্রাসাদনি হামক্রানি বাগৈ जों বিধানসভা অবশ্যই অধিবেশন এবং ক্যাবিনেট जों তেলাঙ্গানি চেষ্টা খাই দङ চাইতেও দङ এবং जों আগামী দিনও যে তাবো যে টিটি এডিসিও যে টাউন কমিটি বিল যে উত্থাপন খাইনান বাগৈ চিনি আইপিটি এবং 6 জন বিধায়ক 2 জন ক্যাবিনেট বিসিংটিয়ে थांनाय যিনি অধিবেশনে আগে আইপিটি তরফ থেকে আইবাং চিনি তরফ থেকে जों 25টা এডিসি এলাকাও টাউন কমিটি সামনে বাগৈ जों প্রস্তাব রহকা রুরাল এরিয়াও নিনি যেমন গন্ডাসরা নিনি গঙ্গানগর রস্যাবাড়ি হাই মান্দাই হাই জায়গারাও এবং সেই নিনি খুমিল হাই গোबां মাছিনি যে রুরাল এরিয়া এডিসি এরিয়াও যে যাতে চিনি ত্রিপ্রাসা হামক্রানি বাগৈ সে বিনি ভাষা সংস্কৃতি বিনি যত অধিকার বজাতে উপভোগ খাইমান বাগৈ আইপিএফটি তরফ থেকে जों 25টা টাউন কমিটি जों প্রস্তাব রহকা अब আগামী দিন সে 21 তারিখও जों বনো বাস্তবায়ন খাইনান বাগৈ এবং চুনো সে বিল जों উত্থাপন খাইরগৈ जों বনো চিনি ত্রিপ্রাসারণ যে আগামী দিনে চিনি যে চিনি অধিকার যে কোনো জাতি গোষ্ঠী যে কোনো বিনি অধিকার তিনি বিনি ভাষা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিনি সংস্কৃতি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তাবনি যে মোদী সরকার এবং তাবনি যে গভর্নমেন্ট যে ত্রিপ্রাসারণ বাগৈ যদি ধরে দি তিনি ককনি মতে তাবো ত্রিকে যে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট চিনি বরণ বাগৈ যে সামু খাই তংজাক মানে अब আগামী দিনব সেই সামু যে চিনি বরণ বাগৈ যে সামু খাইজাকতে হিনে চিনি সে বিধানসভার বিধায়ক যে 6 জন যে আইপিএফটি হইতে যে বিধায়ক যে সদস্য তোমার বিধানসভার সদস্য তোমার जों अब গুরুত্ব সহকারে जों अब চাইতক নাই সে जों বাস্তবায়ন খাইনান বাগৈ থামবাय थांनाय 2018 24 तारिखও आं যখন एसेम्बलिनि सेक्रेटारिनि कायसा चिठि माने जे त्रिपुरा राज्यও যে एसेम्बलि सिजन अधिवेशन যে কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ট্রান্সলেশন খাইজানাंगथ তারপর আনো 24 তারিখ 8 মাস 2018 আনো রিপ্লাই রেখা एसेम्बलिनि सेक्रेटारि जे अब तब सरकारनि एप्रुव करेको अब ट्रांसलेशन खाइमियाको तब आं तिनि এই যে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট এবং বিধানসভার সদস্য হয়ে আং अब রাজ্য সরকারনি নিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সরকারনি जों কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট বিসিংব जों চাইতই দङ যে তাবো চিনি যে সরকার ফাইমানে যে মোদি গভর্নমেন্ট अब কাইসা কক বনি সামান দङ सबके साथ सबका विश्वास जों যদি যতন নাগৈ যদি কক যতন নাগৈ থানসাকে যে সামুন খাইনাय কক যে সামানে চিনি টিকলাই দङ अब কোনো মূল্য করে আবনো সামানে ইয়াগুলো যখন চেয়ারম্যান সাকা ইউরোপিডি প্রেসিডেন্ট নং তাবক আপটট নরংনি এডিসি এলাকানি বাগৈ ডেভেলপমেন্ট বাই নকতাম তামদাং সারিনে आं आफोरबो साइरिखा जे नाम्बार 1 साका जे ताबक कार्बे लंग जे आसुक पपुलेशन कम ब्रक 40 सीट ब्रक दङ गाय सिनि जे एडिसि एलाका जों प्राय 12 to 13टा जों 12 लाख to 13 लाख सिनि एसटी दङ आबुनि बिसेसनो 50 सीट खाइदिनो आबु नाम्बार 1 तिसाका नाम्बार 2 गाय आं तिसाका र जे 275 जे सरासरि सिनि एडिसि रांग्रा नांथों के नाम्बार 3 आं साका जे ताबुक जे टीटी एडिसि दङैना आबुनो टिब्रालैंड टेरिटोरियल काउंसिल खादी लास्ट हंकाय साका जे सिनि एडिसि एलाका जे डिमार्केशन दंनाय आबनो तैवैसा जाति पूर्ण भाबे जे डिमार्केशन खायनांथों नै आं चारटा पॉइंटि आरो कक्सा गै ताबो आं साना मुसु जे जागा नांमा आबनो जों साना नांनाय जे नांमा जरा आबनो सागै जुदि सागांगाय कुनु ब्रनि एकटा मूल्य करे यङै थाङो बिनि बागैनो अ जरागां अपॉर्चुनिटी मान का जे टिब्रालनि कक साना बागैनो आं साइनि रिखा के तिनि जदि बिप्लब जे बाय मालाय टिब्रालनि कक सालाये
abo busuk tuku sini bag important ong nai abo ong ya abo sung kaham ke saimana ke tabuk sabo Narendra Modi malaika ba Rajnath Singh malaika a jora na sot suino Tripura leni kok sung sana tai bini bagino jotne ekta message ang sana musugo ke last porjonto abo samane poriyo sini je Ganamukti Porishod ni je Rajendra Riyang je 50টা সিট খাইনান মাঝে এডিসিয়া আবনো কাইছেন বো বিরুদ্ধ খাইয়ে তে বরক সহজে সং 50টা সিট নাইয়া সং 35টা সিট নাইয়া কারণ কা তাও কো এডিসি এলাকা চিকন খো হনাইছা কা আং সানা মুসুগো যে তাবো পর্যন্ত বরক যে টিব্রাসানি ডিমান্ড নতি বরক তাও পর্যন্ত বরক তাসই তংখো বরক তাও পর্যন্ত এগেইনস্ট অপোজ খাই দङ বিনি বাইনাং কয়নাম সুনাই টিব্রা belai kepal hamyani bisingo phono COVID-19 corona virus ni period borok belai atongko sajak kirima sengsa khawo sajak haipana seng tini corona virus COVID-19 ni jarao phono seng tini sini man thaini bagai seng tini andolon khainani bagai bai dongkha je sini mani kok borok kok na tuyei lai thangjak kabang ma bisiwano kabang ma bodolno abono tui onek election thangkangkai Tripura Sarni court no nabo election pai thangkangkai aboni kono implement khlaijai ja tasinga sini MLA ni bising tike sengkhnaka Tripura hasteni sini kok borok mani kok no sorkari babe অষ্টম তপশিল এড খাইনানি বাগে হেকবা এড শিডিউল এড খাইনানি বাগে তাই স্ক্রিপ্ট না পার্মানেন্টলি সরকারি ভাবে আপনার অ্যাপ্রুভ খাইনানি বাগে 4টা ভাষা কমিশন খাইজাখা আর 4টা ভাষা কমিশন পবিত্র সরকার তেইনি সমাচরণ ত্রিপুরা বরনি ভাষা কমিশননি বিসিংতি এই রিপোর্ট অংখর কাতামো ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরা সারকনো ইংলিশ স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ভাষানো ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি অংথুং তাই এড শিডিউল বহাইনো এড খাইনানি অংথুং ফিয়াবা সরকার কোনো সিদ্ধান্ত না লিয়া থাংনাই সরকার কোনো সামং খাইলিয়া আবনি কারণে जों তাবুকসুক পর্যন্ত বুকিওই মা দङ 30 বছর কাওই থাঙ্কা তাবুকসুক জরাবো ত্রিপুরাবত প্রায় 23টা শহর দङ 23টা সিটি দङ যেমন জিরঞ্জা হাই তেলামুরা হাই আমবাসা হাই উদয়পুর হাই বিলোনিয়া হাই অমরপুর হাই সারা ত্রিপুরাবত 23টা শহর দङমানিব 23টা শহরনি যে 23টা শহরনি কাইসা বিল কাইসা সিটি यंगनानि बागै एप्रुव मानानि नांगौ अमो हाई ত্রিপুরাবত 23টা সিটি एप्रुव अंखा याबा एडीसी 32 বছর मामानि यागुलो ताबुकसो पर्यंत दुकमाली बाजारो फना दुकमाली हाती फना मानदाय हाती फना ताखुना सिनि एडीसी एरियानि बिसिंगो सिटी एप्रुव मान्या सिटी हनै ताबुकना सरकारि भाबे घोषणा खालायजायाखौ आबुनि बागै कताल सरकार सिद्धांत नाखा एडीसी एरियानि बिसिंगो मैक्सिमाम एरियावनो ত্রিপুরাসানি बागै व्यवसाय वाणिज्य खालायनानै केंद्र सरकारनि हयते आलादा फान्ड मानानै केंद्र सरकारनि हयते आलादा फेसिलिटी मानानै बिजनेस खालायनानै थांतानिबो पद्रिक पद फेसिलिटी खालायनानै बागै आ सिटी बिल अब बाहायनो सिटी एप्रुव खालायनानै बागै सरकार जे सिद्धांत नामाने अब बिल कसाय तमनि जराबो जों राज्य सरकारनि थानायाव जों कबानानि मुसुंगो अब इमिडिएट aboni bill na pass khlaiयै approve tairnani ongthong Tripura hasteni katal sarkar haikaba coalition government ni thaniba जों kobangmung nargoino tini atisha te yod IPFT te IPFT te MLS rabu khajak sini ora mandai ni MLA tongo gondasara MLA tongo beskango বিধান সভা ni অধিবেশন bo tongo assembly session bo tongo salsani bagai a salsani অধিবেশন sini Tripurasani bagai nangkukmani bill अब इमिडिएट एप्रुव खालायजाखनायनि अंथं होनाय आ खरांथि सावै तिनि आन्दोलन खालायदोंमोन बिसिङाव जों हास्तेनि जत लुकुरावनो जों कबांनाय त्रिपुरा हास्तेनि गोबां बदल रक दङ दाबो एडिसिनि इलेक्शन फाइनालि नायदोंमोन जेरावबो गोबां बीजेपीनि कोalition गभर्नमेंट जुट सरकारनि अनरेबल मुख्यमंत्री मानगोनां मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ते डेपुटी सीएम सिनि जिष्णु कर्ता ते सिनि आईपीएफटिनि रेसपेक्टेड जता कैबिनेट मिनिस्टर नि थानिबो जों अबनो बरनि थानिबो जों अनुरोध नारगो ते कबंमं नारगो आ सिनि कक बरक मानि कक न इमिडिएट इमप्लिमेंट खालायनानै अंथं ते खालायखांगे बेलायबो जानाय ते कैसा सिनि गोबां बदल रंनो तिनि कक सिलचार होता महनाय पाब्लिक रंनि थानिबो थांगैनाय पाब्लिक रंनो प्रचार खालायो त्रिपुरालेण्ड पगै थांबाय सिदि आईपीएफटी 11 বছর आंदोलन खालायमानि बिसिङाव खालायदोंमोन जेराव दाबुक एडीसी जे जागाव वाकि कंसा फाइनानि बागै त्रिपुरासानि थानि पावर गरै खरकसा बरनो चाकरि नानानैबो एडीसी नि थानिबो क्षमता गरै इभेन एडीसी नि हयते त्रिपुरासा गरै रकनो कोनो किछु डेभलपमेन्ट खालायनानै बाहायनो पावर गरै
o jaga o basawoi additional upgradation khlainani bagui Tripura Territorial Council Cabinet Minister Rajya Sarkar katal achungmani jorao borok siddhanto nakha additional Territorial Council khlaisinai o jaga o power bahaino implement nangnai power bahaino baraifinai aboni bagui sing kendra sarkarni thanibo kobongnani musungo daktiabona immediate implement khlainani ongthung tei kaisia tongo Kumulang duk malay hatiwa Youth IPFT Atisha Tayara local IPFT bisa milih lagi Kaisa salsane sitting demonstration sangsajaka Tini ne mul je sitting demonstration kaimani karon jeng saimano Tripura hastoa bisi kolok maramoi ancholik khai phenero je kok borok basa abono oston tobislo ek chidulo danani bagai obo sal kolok mani je diman tongani boni bagai sini tini je sitting demonstration bising toi sang tini obono Rajya Sarkar heke Rajya Kolom Barta rana nayo Kini miskin demonstration bising tai chang memorandum rujaknai Rajyapal tai Rajya Mukhyamantri Borom Gunang Biplop Kumar De ini thile chang abono barta posaknai diman tongnai je BJP IPFT chang tabo government tong tongkhona je tabok sok jora TTA additional tabok TTC khlaiai je tabok kendra sarkar bai অনুমোদন মাননানি bagai rajya sarkar already abono cabinet pass khlaika je ADC era ho je rajyoni jotto jaga khaiyo je town khlainani obo haikina ADC era tongnai chini jotto Tripura je bazar tongmane abono dati khlai town khainani aborokno tini doisa omo haikina जों जे साथे साथे दाबोबो जों जतन सिवा सिनि Tripura land सानमाने गोबांमा मीडिया फेसबुक दै गोबांमा बररकनि खाने जों नुगो जे Tripura land पगै थांका अबरनो जों कुनु मते गसिनिया दाबो लाख लाख सिनि सिखला जुबक छात्र संगठन जतन आपनो जों डिमान्ड खालायलाय दङ कुनु दिना IPF नि लगे तबै IPF नि जे डिमान्ड अब सिनि Party IPF ini jadi di mana nanti ini tabur je alliance organization tengah borbo abon nanti na abon itu ngo orang kaisa kok 2020 IPF ने ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन यूथ IPF सेंट्रल कमिटी ते आर्टिसा सेंट्रल कमिटी ने अंगई जॉइंटली कंबाइन खायै मुलुंग डिविजन कमिटी IPF को दंगो सालसानि Sitting demonstration abok khlaijagui tongo tabuk sini tinini sitting demonstration je khlaijak mane abo sini demand ongkha jotono saimano Tripura sarokni laibuma kobangma bodolno kobangma netano sai thangka sarkar bo chalogui thangka Tripura hasteni Tripura sarokno prai গণতন্ত্রনি রায়দাবা 70-71 বছরনো পরিচালনা খালাই থাকা ফিয়াবা Tripura রিপ্রেজেন্টেটিভ রুই Tripura ভোট নবই Tripura কক সবই ফিয়াবা Tripura লাইবুমানো হংকা প্রটেকশন রুই মালিয়া খানাই কয়েকদিন আগে যে আইন পিটিনি বিসিংতৈ কমলাসরা যে Ambasa area di go ain pitin meeting o je borom nang Onimesh Debroma je kok saka abo kuno motei gosi najak nai o kok gya sung kuno dina abno gosi bo nai manja IPF ne je atta alliance organization tongone abno chung bala ki selengo tamne hinke bo saka Tripura land pogoi khungsi o kok kuno motei ya Tripura land bahagi pogoi thanai tabuk sab jora
त्रिपुरा लेन छाड़ा जे ताबो बहुत बिमान ना सबै त्रिपुरा छाड़ा राजनीति खालायतां बबनी ने पाइथाक सालचान बबनी ने पाइथाक थांजाकनाय त्रिपुरा सानि राजनीति दं आबनोसो जों गुतुङै दङ बनि बागै जों जत्न सिवा ताबो गुबुना जों जे ओ दिनै त्रिपुरासा 19 दफा बर' रखम मोथांनाय हांखाय त्रिपुरा लेन छाड़ा चिनि ताइ मुंसा मोथांजाकनाय ग्रै अबनि बागै आं कयनमो जोङो चिनि अनारेबल चिनि विजय रांखल असक बसर जे राजनीति खालाय फैमाने आबनो डेमेज खालायै जे आयेन पिटिओ तबक जे अनिमेश देब्रमा हाबै आयेन पिटिओ हापायै जे खालायमाने अब असक बसर जे चिनि अनारेबल जे विजय कुमार राजनीति जे खालाय दङने आबनो जतना हुई खिब्रेका त्रिपुरा सरकार आपने बेबाक में साजा लिया बने नावै सालब्रोम आईपीएफ तेरना कुलनानि सालब्रोम आईपीएफ तेना हामिया सानानि सालब्रोम आईपीएफ तेने एमएलए आईपीएफ तेने मिनिस्टर ना हामिया सानानि बनते आबसारा कुनो लामा करै आबारकना आं सानानि मुसुङो तिनिनि सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम नि बिसिंतियै सीपीएम कन्टिन्यू 25 इयर्स त्रिपुरा साना बेमाक जगह बिरमान फनाङै तंमनि जराव 25 इयर्स कन्टिन्यू चालगै तंफ्र आ बदल रक आ नेता को करङ रक आईपीएफ दिना हामिया सानाय रक आईपीएफ दिना सबायनि बागै चक्रान्त नावै तंनाय रक आबरनि रूप आबनि जरावले बरनि रूप बियांग कमाय तं आफ्र बर ब जागाव हुइजागै तं आफ्र तामनि बागै बर प्रतिबाद खालायमाया बरक नायो त्रिपुरा हास्तेनि जीएमपी रकन त्रिपुरा हास्तेनि सीपीएम रकन त्रिपुरा हास्तेनि लाइथांजा मुख्यमंत्री मानिक सरकारनि सरकारन दैवैसा किफिलै तबनानि बागै बरक चक्रान्त चालगै तंगो आईपीएफ दिना हामिया सावै आईपीएफ दिना बेकायदा खिगलायै आईपीएफ दिना पद्रेपन माजरा बेरै प्रत्येक दिन प्रत्येक जगह थाङै बर प्रचार खालाय दङ आबनो लोकरा कोनो दिन आपने एक्सेप्ट खालायग्लाखनै जों थाख्लायो एवं लोकरकबो जथेष्ट बुजिखा अब त्रिपुरा सारक फियक जाकनानि हिंखाय एकमात्र आईपीएफ दिनै बानानि बिसिंथि खालायै एडीसी आमचाइना कताल हास्ते त्रिपुरा लेन्स नाममाया साक जरावनो जों दिनै अमहाय आन्दोलन जों खालायनानै नांनाय खालायबो दङ लोकरकजों सहयोगिता रै दङ जुबाबै दङ आबनि बागै आं जत थानिबनो जत त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरासा जत बदल तंनाय रकनि थानिबा जों कबांनानि मुसुङो बसकांनि एडीसी इलेक्शन त्रिपुरासानि बुट न पद्रे पर खालायै बागलायै त्रिपुरासानि बुट न पद्रे पर हैरानि खालायै त्रिपुरासानि बुट न पद्रे पर खालायै मांगना खालायावै सटिक भाबे सटिक जरावा त्रिपुरासा फियक जाकनानि बागै आ बुट नांगो आ बुट त्रिपुरासानि बागै आईपीएफ ते आन्दोलन खालाय तमनि बिसिंग जत लोकरकनो सहयोगिता रेडी हनैनो जों कबगैनो पद्रे पर प्रचार खालाय तंनाय रक पद्रे पर हामिया सानाय रक पद्रे पर कौशिल चानाय रक बरंनो बसकांनि एडीसीनि जरावा गणतन्त्रनि राय दाबनो जों बरकनो जवाब रिनाय एवं पब्लिक बरकनो जथेष्ट जवाब रिनानि बागै तियारंगै दंगो सालब्रोम आईपीएफ तिनि बानावा जयनिं अंगै दंगो सालब्रोम आईपीएफ तिनि बानावा फाइ दंगो बररक जथेष्ट बुजिखा सिका अब सिनि थिनांनि बागै एकमात्र आईपीएफ तिसिमिनो आन्दोलन खालाय दंगो आईपीएफ तिसिमिनो चिरिगै दंगो आईपीएफ हकबो साबो सामुंबो तांगो अमहाय जरावा त्रिपुरा सारक जतन सचेतन अंगै दंगो हनै जों थाख्लायो अबनि बागै ते आसक कलक सालिया दिनिनि असिनि आन्दोलननि बिसिंथि बसकांगा ते बसिने गोबां कर्मसूचि दंगो आबनो जों बसकांगा आगुगै थांनाय लोकरकनि थानिवा बिभ्रान्त अंनानि कगिया हाबेलनानि कगिया डिवाइडेड अंनानि कगिया बखाबेलनानि कगिया जों जथेष्ट गणतन्त्रनि राय दाव 70 वर्ष 71 वर्ष जों त्रिपुरा सारक निजिनि हावा आसायतै निजिनि हानि मालिकं तै निजिनि अ हावा तिनि तंतै सिसं तिनि एडीसी एरिया पर्यन्त सिनि प्रोटेक्शन क्रिख्या एडीसी एरिया पर्यन्त सिनि कुनो राइट क्रिख्या एडीसी एरिया पर्यन्त सिनि कुनो पावर क्रिख्या एडीसी एरिया नि पर्यन्त हाना रक्षा खाइमालिया अमहाय जराव बांमा राजनीति दल रक तिनि प्रचार खाइ तमनि ब खुनजता कान्थों जों नुखा अब एडीसी नि बिसिङाबो प्राय 20% बैनि बरक हाबै आचुगै तंखा अब कि आईपीएफ ति खलायो अब कि आईपीएफ ति सितगो अब कि आईपीएफ ति अलॉटमेंट दिबो 9500 बेनि बाबे बैनि बरकना लाइन अलॉटमेंट रिखा हनैनाय मीडिया थाङै अपप्रचार खलायो त्रिपुरा हास्तेनि लाइबुमासिनि थानियाव जथेष्ट रेकर्ड दंगो आबहाय बररकनो जों जरा फाइका हंकाय दूध का दूध पानी का पानी यागो विजन डॉक्यूमेंट है केबा रेकर्ड डॉक्यूमेंट तैनो जों बरकना पब्लिक नि थानिबो जे अपप्रचार खाइ तमनिनो जों आबनो पुरो ब्रिनानि बागै जों बाध्य अंनाय आबनि बागै बरकना हाइनो अपप्रचार खालायै राजनीति खालायनानि सुजुगता बुक्ति क्रिखा बरक सचेतन नंजाक बुजिजाक वानसकजाक आबनि बागै
जत लोक रखने थानिमा नसंग खा काहाम हमजाकमा ते चबानी सिबाया फरिनो ककिसि चारण मथा काहाम बाय।